أكو كتاب ولا في بايع أن ولدهم لا رمنا سليمان بناتي نعم. ثم قال الرجل من أراد أن يعلم الأمر بالحقيقة فعليه بباد المضيق. إيه ما يفهم دوا أن ولدهم لا رمنا ثم سيدنا علي نانا شين نوفه سيدما دمي مبورا يو فقط Otumana mina na sa no tlala no bolla kado o de tara foto e sa koni mambi fe ka ko nyere nyedon ko ka se karanga ere o ka se wo kulu wodala o na do mimbe o ya suru keme ka nyon jori kulu flanje kono ma banani nyona ali ibn abi talibi annambi ya udarai aliyu min gabbo ni danda ka bunyana kiraye aliyu min jira lamewla ka foni nye aw nye mai asadullahi le galibi kono o ni bali dra bukhari nana nay kuran tafsiri chama yo sabati kira bonado ale de limani yara kira la kebenye ke folo mi baya ke ala kira ale do nyafu ye ka koro nga tani ka segi ngani toro akumi ikado baya yere fere de alama yere fere te mo mini ala che ne ma do e be ga ti ka sa ni ko mina ni mai bamuna o yero inasa asadullahi le galibi adambe udala o min lala no bolla kado o ko to ma yani ne ka lakali ayere ka la jeni mi fe ka nyini o ka ta kulu flanje dala o na do min be chen yere la sabu nyaayi o ni nyame ka janyona ko na فما فرغ من قوله ako sinna ali matlaka ni ngumay nafsiu e che matlaka ni ngumay nafsiu حتى هب إليه المغضب بنفسه ويرب مساكي نوي ملك مغضب وترى بصرك شيء كلا وفار من شدة غيظه أفنوني أبدمني كيكرا وضربه بسيفه ويرب بمرك كتشو بغو فقتله نيغا فقا وقال إكتا أليكو نيني إبول باتو بنا فو أما كوني من با نيني وكاسي كودو فلانجلا مساكي تشيكولوتك لا وقال أكو قبهك اللات والعزى والله أن اللات نانغا عزاكا إت حلكي أمن الرجال هذا من لا يخاف سطوتي cej men be cew cela min di sranenye mugo dibu kote sa cej men be dugu koloka ce min di srane mugo dibu nye na ثم قال tege mugo dibu ko احتفظوا على أنفسكم akwa ka jama kuluma akwa ya jando ayere lade حتى أعود إليكم ni maliku mugo dibu nere de bina wulisa kata ko izega sega ka se ka nyedo ni mimbe kuina nere no do aya jando ayere la ne bina bokata ko nyenyi mal uka kundigi bayere ko ti ni maliku mugo dibu tarima vamde nge kam ni folo abete wu nyema u de segenedo kirayo de sallallahu alaihi wasallam ako sayyidul qaum khadimuhum jama kundigi o de mimbu ka barake o ngami mboye ne sigiledo o ba ke ale sendala la bal ma bade ba ke tarima vamde ya rabbi ala kana yere bunya do yere bunya de bi bara uche ala kana yere bunya do andu na فقال له قومه aka mugo kwama أيها الملك ya nga masake ba معك 4000 فارس ako sotigi ma banani be e bolo ni ngene ngaya من صناديد العرب kamini larabu kinyeke u dama damana نخشى عليك أن يكون هذا من عمار الجاني ambisran ni e kilendara akanna ke ni jine dodo de ubuga che mangutu ke tugomina anda la ko madu de e masake manga takui ni tara na tara ke jine ukanna na faga وإن كان من الجن amma na kira jine doye أبدته na ashitnu pew ولا يقال ati fokoni إني امتنعت من قتال الجن wallahi abse ka fode ko mugo dibu sara nga ati ta fo fiyo ko mugo dibu sara na jine kelany ko tike ne bita ko nyenyi na
ثم إنه هز وسطه ويرب مغدب يا كمان جسري وجرد سيفه أياك بمروفوشي وأخذ جهفته ويرب أياك قتر من أبلو وكان عدو الله هذا عظيم الخلقة على جوي أكويكا دوم مغدتشكو بكندو أكجري أكبو أكجام فتوجه إلى الإمام رضي الله عنه ويرب أينيشي كل فلانجة دالا أينيشي أسد الله ما أنا ورب يغني نعم وهو يبرر كالعسد أبغى كي تشوا كركا كتايبا فو وربا وينشد أبغى كاير مانغوتو ويقول أبافو أنا الطارق في الليل غسقي أنا الطارق وين نشدوها فلما سمع إمام قول المغضب تمام أني مغضب يا ير مانغوتو أبد بلا كنا سيدنا علي تلوب مغضبك ير مانغوتو كاينا علم أنه كبير القوم أدرى لك فو ني جماي ني مغبا يري ورئيسهم نيوكا كوندجي فقال أكو هذا والله بغيتي والله ne aliyu kun bi cɛyɛrɛ min ɲini nin don nin kuma in faamu de wa ma mina cɛ kumana aliyu ko nin bi sɔrɔ jama in kuntigi ba yɛrɛ ye siga t'a la nin y'u ka ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ tɛ jama min na o ye setanɛ ka jama de ye wallahi a bi anw maloya k'an zamɛ n'an b'a mɛn wajulikɛlaw fɛ ko baya bi kɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ de ye ko ɲɛmɔgɔ tɛ yan silamɛya la nin ye balawu kuma ye nin min mɔgɔ maloya tɛrima faamu de ko ɲɛmɔgɔ tɛ yan silamɛw la ɲɛmɔgɔ bɛ yan silamɛw la ɲɛmɔgɔ de tɛ olu la tɛ ɲɛmɔgɔ bi yan silamɛw la mun ye ɲɛmɔgɔ bali ka dɛsɛ ka sɔrɔ silamɛw la sabu juguw sera silamɛw la yan k'u fara fara k'u kɔ don o dama tɛ ten caman bɛ dugu la yan o mago tɛ ala la o ka ten duuru kun tɛ ala koyi n'o tɛ n'a sɔrɔla e b'i ten turu ala kama ne b'i n den turu ala kama an bɛɛ bɛ an kaburu de jɔrɔ an b'an sadon jɔrɔ an bɔdon an ka sew cɛ la ka taa kɛ dunan ye kaburu kɔnɔ n'an b'o jɔrɔ wallahi wallahi an bi bɛn an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bi ɲɛmaa ɲini an yɛrɛ la mɛ ni ɲɛmaaya kɛra bɛɛ bi duloki bɔ k'a bila a nɔfɛ a bɔra o ye ala ko la pewu o y'a kɛlen ye diɲɛ ko ni tɔgɔ ko ye n'o tɛ kira ka sahabaw ni ɲɛmaaya jirala min na o tun b'i kɛrɛ siyan ma sabu kira y'o de fɔ ko ɲɛmaa ladiri n'i y'o ye ala bolo lahara i b'a kanu i ka sa i kana kɛ foyi ɲɛmaa ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ jango ni ɲɛmaa ma kɛ ladiri o tuma na ɲɛmaaya silamɛ ɲuman bɛ siran ɲɛ nka n'i y'a ye ɲɛmaa ma se ka sɔrɔ silamɛw la o tuma na silamɛw bɛ min kan o tɛ ala ta ye n'o kɛra ala ta ye don o don ala ka kuma kelen o bɛ ɲɛmaa sɔrɔ o la n'o de ye wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen la n'o ye ala ye kelen ye n'o de ye ala ka ciden ye ko a ye ɲɔgɔn minɛ o juruba kelen la a kana fara n'o sabatira don o don dusukun na ni mɔgɔw kalanna o na don o don k'o si dɔnna silamɛw tɛgɛ bi don ɲɔgɔn bolo diɲɛ ɲini bi bɔ silamɛya la a bɛ kɛ ala ɲini ye n'o kɛra farafarali bi dabila farafarali in kun t'a la o farakan yɛrɛ tɛ yen ni diɲɛ ɲini tɛ e ye tijaniya ye nin ye kadiriya ye nin ye shazaliya ye nin ye tarabiya ye nin ye wahabiya ye bɛɛ tɛ y'i kungo de ye ne bɛ tijaniya to yen a k'a ta kɛ n bɛ kadiriya to yen a k'a ta kɛ n bɛ shazaliya to yen a k'a ta kɛ n bɛ wahabiya to yen a k'a ta kɛ ne yɛrɛ b'i n ta kɛ mɛ o t'a bali an k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo n'an ko ala bɛ yen lahara bɛ se n'an sera yen kiiri tigɛbaa bɛ sɔrɔ ka kiiriw tigɛ mɛ anw min bɛ ko ala ye kelen ye muru ye ala ka ciden ye diinɛ tɔw ɲɛna olu de bɛ ka yɛlɛ anw baaritatɔ la dɔ bɛ dɔ tigɛ k'o jan kɔ kan u b'a dɔn yɔrɔ la ala ko tɛ diɲɛ ko tɔgɔ ko wari ko
silamɛw ka balawu astagfirullah selilaw ka balawu fili kɔrɔ Allahu akbar kɛnɛ kan o tumana an bɛ a ɲini ala fɛ don dɔ la nin bɛɛ bɛna bɔ yen o basakili cili n'o dali kɛnɛ kan o tɛ kɛ nɔgɔya la dɛ kɛlɛ min b'a nɔfɛ o y'o de ye n b'o f'i ye ka segin a kan a bɛ maa caman kabakoya ko ninnu bɛ Hayidara kɛlɛ mun na kɛlɛ yɔrɔ ye yɔrɔ kelen damaden ye don min na an ye bolojigin ni bolominɛ a fɛnsɛn tile la kunfin min ɲɛna ko tiɲɛ don o y'a dɔnyɔrɔ y'a la yɛlɛmɛcogo ma sɔrɔ o la karamɔgɔw fɛ o kɛra kabaw ko Hayidara faga ɲɔ tɛ bolominɛ ko ni bolojigin ko a ɲɛ dɔnna don min na an ye mawuludu ko fɛnsɛn dugu ma ni bɛɛ y'a dɔn mawuludu bɛnnen don bɛɛ y'a dɔn kira yɛrɛ de tun bɛ mawuludu kɛ ale salatu wa salam o tuma na an nana n'o dalilu n'o kitabu ye u ko n'an ma Hayidara ko dabila yɔrɔ ɲini ko a ko ye da sago bon u tɛ se k'u présenter ka kɛlɛ kɛ ni boloko kuma ye sabu u y'a dɔn o kɛra nkalon ye u tɛ se k'u présenter ka kɛlɛ kɛ ni mawuludu ko kuma ye sabu u y'a dɔn o kɛra nkalon ye o tuma na u sɔrɔla ka bɔlaw de ɲini sa Hayidara ko yɛrɛ bi dabila cogo min na taara olu na fɛrɛ u ka taabolo ma kɛlɛ yɛrɛ kun y'i kɔrɔ nin u ye mɔgɔ wɛrɛ minnu sɔrɔ kɛlɛ la olu m'a faamu sabu nin mankan in na an ye tijaniya dɔw ka wajuli mɛn a la kasɛti minnu bɔlen don ne kɔnturu la n y'a mɛn ko tijaniya yɛrɛ dɔw b'a san k'a fɔ mɔgɔw ye k'u k'a lamɛn min ye ne neni o tigila maa kelen de ko Sɛki Cani ye kafiri ye ko Sɛki Abdulkadiru bɛɛ ye musiriku ye ko seko sira bɛɛ ye kafiri sira ye min ye ne neni o de y'o fɔ o tuma na ni ne neni diyara e ye ni o de la e y'o kasɛti san min ye o fɔ ne ma o y'o f'i ka seko ma o danga tɛna i to ne tɛ tijaniya ye ne tɛ kadiriya ye mais cɛ min ye tijaniya ni kadiriya défend Mali dugukolo kan yan ne Hayidara tari ma faamu de mais ni tijaniya ni kadiriya min tilala ka ne yɛrɛ Hayidara kɛlɛ i y'i ka seko de kɛlɛ bilahi sabu o danga t'i to ala ka dugukolo ka fiyewu wa ne ka kɛlɛ yɔrɔ ye nin karamɔgɔ wɛrɛ minnu faral'u kan olu ta ye o y'olu nɛgɛn de ka don a la u ka far'u kan sabu olu bolo Hayidara ko in n'an m'a ɲɛɲini a y'an bɛɛ tɔgɔ tunu o tuma na an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛlɛ o y'o de ye mɔgɔ min tɛgɛ bɛ ala bolo diɲɛ maa ka kɛlɛ bi mun tiɲɛ o ye yarabi ala k'an dɛmɛ comme maa caman tɛ kɛlɛ kun dɔn olu bɛ fɛn caman miiri foyi tɛ nin dama kɔ ko n ye tɔri ka dɛmɛ n ye Sɛki Cani ka sira dɛmɛ n ye kadiriya dɛmɛ n ye sekow ka sira dɛmɛ o tuma na o ma bɛn u ma an ye bolominɛ ni bolojigin nkalon kɛ kɛnɛ kan o ma bɛn u ma an y'a yira u la mawuludu alakira yɛrɛ de tun b'a kɛ sunna tɛ dɛ a kan ka kɛ bɛɛ de fɛ sabu kira yɛrɛ ka baara tun ye mawuludu kɛli ye an y'a kitabu d'u ma k'a nimoro d'u ma k'a fɛn bɛɛ d'u ma o min yera sa dɛ n'o o ti bɛn olu ma fiyewu sabu maaba ko y'u tinɛ ye olu de wulila ka kɛlɛ kɛ tan alors bon o tuma na mɔgɔ min faral'o kan ni e kɛra tɔrikatigi kɔni ye i ka seko y'i danga kɔni fɔ diɲɛ ka wuli e tɛ se ka kɛ wuruditigi ye bilen tari ma faamu de sabu anw de ye wurudi sekow dɛmɛ ne ma wuruditigiw dɛmɛ dɛ ne ye wurudi sekow de dɛmɛ sabu olu tun bɛ tiɲɛ kan o tuma ni wuruditigi min ko i bɛ ne kɛlɛ i ka seko ka danga b'i kan sabu kafiriw ye fɛn bɛɛ da u kan yan ne Hayidara de wulila k'u ka kafiriw ka nɔgɔ ko ka b'u la wa n bɛ sa o ka fana maa ye n dɛmɛ n ka ala b'i dɛmɛ maa ma n dɛmɛ n ka ala b'i dɛmɛ wajulu yɛrɛ kɛ ka ne neni kan ko a ka jama ka ca ko dɔnkilidalaw ka jama man ca ka tɛmɛ a ta kan nin fɔra arajow la yan o tuma na olu ɲɛ bɛ jama in de la ala de y'o di wa diɲɛ bɛ wuli ten sabu ala y'o layidu di in tansurullaha yansurukum ne ala kalenna n'a ko a bɛ ne ala dɛmɛ n b'a dɛmɛ o tuma na ala ka dɛmɛ ni mɔgɔ min ye kɔgɔ dɔw la i disi bi fara yarabi ala ka kungo daw kunna o ka ɲinɛ an kɔ yarabi ala ka kungo daw kunna o ka ɲinɛ an kɔ ala ka don an n'u cɛ sɔli ala rasul aba tɛmɛni wala de ye asadullahi y'a dɔn a ko nin ye ɲɛmɔgɔ natɔ ye nin kɔni ye kafiri ninnu ka kuntigiba yɛrɛ ɲɔgɔritɔ ye ka na ne aliyu yɔrɔ aliyu fagara kafiri ma faga o kana ɲinɛ o de kɔ o de la ne bɛ n jɛɲɔgɔn wele tuma bɛɛ k'u hakili ko kafiri ma a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma kafiri o ma Seydina Ali faga dɛ
sillawane do de asadullahi fa Allahu akbar asadullahi le galibi sidna ali sillawane do de ya fa Allahu akbar o utmana sili o teslamiya ye idaro kon na nalola sillaw de sidna ali fa atigi silla fo ka mɔgɔw ɲinɛ n'a ye salamu bila a b'a daminɛ n'a ye salamu bila a b'a daminɛ a y'i to de la fo ka na aran fɔlɔ la sidna ali kun donna mihirabu fɛ fajiri fɛ yɔrɔ min na a ye bamuru kɛ k'a ca kun na k'a kunkolo yɛrɛ k'o yɔrɔ bɛɛ belebele ye ala ma sɔrɔ tan de selilaw nɔ don seli tɛ silamɛya ye n balimakɛ a n'a ka jan mɔgɔ min ye usman bun afani faga selilaw wanew de don mɔgɔ min ye hasan ni husaini faga n'o ye kira ka filani kira mɔden fila in ye selilaw wanew de don minnu ye sedina husaini faga ni seli waati sera u bɛ jigin ka bɔ sow kan ka seli n'u tilala u bɛ tila k'u ɲɛsin kira mɔden la kira y'a mɔden min ta a tɛgɛ ma a ko ala inna husainan minni wa ana min husain ala ahabba allahu man ahabba husaina wa abghada allahu man abghada husaina ala sidna husain ala kira sidna husain ta a tɛgɛ ma a ko min jira ala a k'a dɔn nin den nin bɔra ne na ne muhadu bɔra nin na ala ka maa kanu ni maa min ye nin den kanu ala ka maa juguya k'i kunnakoya k'i laban tiɲɛ ni maa min ye nin den gɛlɛ o fɔra selila minnu ye o selila kelenw de ye sedina husaini faga k'a kunkolo tigɛ k'a don biɲɛ na ka yaala n'a ye n'u sera seli dugu min na o seli mɔgɔ bɛɛ bi bɔ u bɛna tɛgɛrɛ fɔ ka hoo ta ala kɛra mɔden kunkolo la sedina husaini an ka ɲanima daminɛ bi koyi a bɛ dugawu de kɛ ala k'a dan ye hakɛla an bɛ se min kɔrɔ an ka ɲanima daminɛ bi o tuma na e ye mun ye kira mɔdenkɛ sacogo la ka mun ye ne Hayidara ɲani cogo la i b'a sɔrɔ u ka jan ɲɔgɔn na kojugu sari ma faamu n bɛ nin di kunfinw ma dɔrɔn u mana tɔɔrɔ ye mumini kan u k'a dɔn o y'anw ka laada de ye o y'anw ka laada de ye nka n bɛ dugawu ɲini u fɛ u ka ala wele n ye sabu waatiw tɛ kelen ye Husaini tile y'a sɔrɔ limaniya jɔn ka ca hali n'ale tɛ yen ala tɛ sɔn fiyewu ka limaniya bɔ dusukun na mɛ anw bɛ tile min na bi o ka jugu ka tɛmɛ o kuma kan o la a bɛ dugawu kɛ a seli o seli a y'a ɲini setigi ala fɛ a ka don ni nin jugu ninnu sarima faamu de naam amin وأقبل عدو الله منفردا بنفسه o kɛra min na ala jugu yɛrɛ kelen sa a y'i ɲuwari a bɛ na farafilancɛ la ka n'a lajɛ min yɛrɛ bɛ yen ale yɛrɛ k'o dɔn sa si bannen don sarima faamu de si banna ka ban fura si t'a la sarima faamu de bamananw bɛ nin fɔ n'i ye dondara mugu kɛ dangaden tulo kɔnɔ a bɛ maanin dama kɛ e ye maanin dama dɔn wa k'i turu i bolo fila kan k'i sen kɔrɔta ka taama o n'o kɛra dondara mugu bi suuru ka bɔ tulo kɔnɔ sarima faamu de ala ka sabu ɲuman kan sɛbɛnni wala de yaali حتى وصل إلى باب المضيق a ko a tora ɲuwari la fo a nana se kulu da la sidina ali den bɛ yen ale nana se naam فنظر إلى القتلى sidina ali ye su fɔlɔ minnu fa n'olu kɛrunnen don kɛrɛfɛ ye a y'olu lajɛ وهم منجندلون olu diyannen don tɔ kan فتحقق الأمر o yɔrɔ la a dara ko la ko ja sɛbɛ ko don fo ale yɛrɛ kɛcogo kama kɔni sidina ali ni kafiriw ni silamɛw kun cira ɲɔgɔn na ni tila kɛra kɛlɛ la n ye nin maa kɛ n fa ne de ye nin fa e de ye nin fa o sɔsɔli ti wuli wa sɔsɔli kun tɛ ali ta la n'u sera su ma dɔrɔn u b'a fɔ nin ye asadulahi nɔ ye ala y'o bonya k'a ye c'est-à-dire kow de tilatilalen don ala fɛ mɔgɔw ma se k'a faamu ala ye fɛn o fɛn da a m'a bɛɛ di maa kelen si ma bonya sira la bilahi hali kira min n'ale ɲɔgɔn tɛ ala ka dali la ni kira y'o fɔ a ko ne mɔgɔw de ka fisa ala ka dafɛn bɛɛ ye ala ni itilati hali o muhamadu in ala ye a jɛɲɔgɔn dɔw sɔn fɛn dɔ la mɔgɔw yɛrɛ jɛnna n'o ye a m'u hasidi o la a m'u kɛlɛ o la o ye jumɛn ye
wayu kun bɛ jigin kira de kan kuma jira kan ya dɔn kodɔn da ye ala ka ciden bɛna kuma e yɛrɛ de fɛ kodɔn da y'o ye dɛ nka kafiriw na don ahazabu kɛlɛ la n'u y'u jɛrɛ k'u bɛna kira nɔfɛ madinɛ i b'i jɔ ka kafiri filɛ i ɲɛna f'i ɲɛ da i t'a kun ye o kibaru mɛnnen kira fɛ a ye silamɛw fara ɲɔgɔn kan a ko an bɛ nin kɛ di mɛ a m'a fɔ a ye n kɔnɔ n bɛ jibirila ɲininka dɛ la kodɔnnaw hakilitigiw ne mɔdu kɔni ye ala ka kira ye nka diɲɛ ko min y'an bolo nin ye an bɛ nin kɛ di o yɔrɔ la Salman al-Farisi ko a ma a ko ne bɛ nin kɛ cogo dɔn a ko yɔrɔ minnu bɛ Madina koori bɛ ni kulu de ye nka yɔrɔnin dɔw b'a la olu ye yɔrɔ darakɛɲɛlen ye yɔrɔ darakɛɲɛlen minnu bɛ yen ni sotigi bɛ se ka girin ka don yen an ka dingɛ sen o kilomɛtiri hakɛ la ni k'a koori hali bi n'i taara Madinɛ handaku dingɛ a dɔnbaw i b'u ɲininka u b'a jira i la minnu b'a dɔn u ye handaku dingɛ sen yɔrɔ min na Salman Farisi ka jirali la ni kira yɛrɛ b'u la sallallahu alaihi wasallam u bɛ ka dingɛ sen ɲɔgɔn fɛ hali bi u b'a nɔkɔrɔ jira i la Salman ko kira ma a ko an bɛ dingɛ sen ka yen lamini so tɛ se ka min sago n'o kɛra sotigiw bɛna jɔ dingɛ da la o tuma na minnu b'a fɔ u bɛ don kulu filancɛ fɛ an bɛ kalatigiw ni kalabiɲɛ bila u b'olu kunbɛn i k'a dɔn kira n'a ka kiraya a sɔnna Salmana ka kuma ma a ko an b'a kɛ e ta ye Suleiman Farisi o tɛ larabu ye dɛ Farisi ka don furusi don Iran ka don Salman faamu de ale de ye nin plan jira kira la kira sɔnna u y'a kɛ o kɛcogo la fana u sera fɛ nin hakili in di kun ye min ye fo an ka sɔn i yɛrɛ ka kalanden dɔ bɛ yen a bɛ e bolo kalan na nka da la a bɛ se fɛn dɔ de la e tɛ se o de la ala y'o k'a ye o bonya in to a bolo Salman faamu mɛ n'u ko sariya la ko e bɛ taabolo min ka solo ni e ye bolo minɛ n'a ye e ko fɔ ne ka n daminɛ sariya la e tɛ silamɛ ye o kɔrɔ ye di an dafa wajibiyalen tɛ ka kɛ kelen ye nka an ka batofɛn wajibiyalen bɛ ka kɛ kelen ye alimami Maliki ale de ye Shafi'iyu kalan Shafi'iyu ye wala daminɛ Maliki fɛ nka sera yɔrɔ dɔ la Shafi'i ma sɔn Maliki ka kuma dɔw ma Shafi'iyu yɛrɛ ka mazhabu kirira a fɔ ko nin ye Shafi'iyu taasira ye nin ye alimami Maliki taasira ye i b'u ka kumaw lajɛ karamɔgɔ b'a fɔ nin ka fin kalanden b'a fɔ nin ka jɛ o kuma kelen la nka u ma fara u ma bereta ɲɔgɔn fɛ u ma kɛlɛ kɛ alimami Maliki nana sɔrɔ Shafi'i bɛ wajuli la a ye lakɛrɛ ta walima sɛbɛnnikɛla ta k'a sɛbɛn misiri pied kan a ko cɛ min filɛ ka kuma mɔgɔw fɛ nin ye nin ɲɔgɔn tɛ ala ka dugukolo ka bi ala ka diinɛ dɔnni na ale de ye faridu asirihi ye o kɔrɔ ye a kelen de bɛ bɛɛ kan Maliki y'o sɛbɛn k'i kɔ dɔn Shafi'i tilala n'a ye sɛbɛnni kɛ n'o ye a ko n nkalon ala la min ye nin sɛbɛn o de ɲɔgɔn tɛ ala ka dugukolo kan e tulo bɛ nin kuma in na ala e ka ninnu n'anw kɛra ɲɔgɔn na ta an ka jan dɛ Allahu akbar a n'a ka kalanden don u ka hakililaw ma kɛ kelen ye diinɛ taasira dɔw fɛ mɛ bɛɛ tori i ta kan bɛɛ y'a tɔɲɔgɔn kelen tanu a ta kan mɛ ni e ni ne ta ma kɛ kelen ye ni sɛbɛn ye fo n k'i fa de walima n k'i lebu nkalon kan ala ye fɛn dɔ di dɔ ma o to a bolo masa Sulemani mako jɔra Balakisa ka sanu chaise la a bɛ sigilan min kan masa Sulemani jinɛ ni adamaden ala ye fɛn o fɛn da ni mɛlɛkɛ tɛ ala y'a bɛɛ mara di Sulemana mɛ a mako jɔra muso in ka sigilan la
aman na cogo yala ay jinne ne adama de wele akone mago be muso inga sanu kala kala jinne mi se kana naye de jinne kamale mbado ko ma qala ifritun min al jinni ana atika bi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi laqawiyyun amin albi moru bi ko baw kenni ñoro morke do tloven na sa ko buga ka yele sere ma famde albi ubi nega wala on lanini nu ya sabayka ko do de ala ka ngi ci ñondo ni haya inde tlonge fe moru bulu abora ne kono nyote ukumi ko chamangena abi famde wa o jina do de ko masa sulemani ma akwe magote sanu kala kai nawa ako akui sigi mba takana naye sisa yani ka wuli ka buyi sigi yorola cedo be asifu bunu barxi ko masa sulemani ma ako jina ka suma musulmani ko jina ka suma ako bise kana naye wa akui nyetuku musulmani ya nyetu ako yele aya soro kanu kala sadu kala ka sigi le do akerefu Musa Sulemani ya sanu kalaka Qur'ane da ya foku miga ka Qur'ane aya de fuye Musa Sulemani ya sanu kalaka blale ya kerefe miga Musa Sulemani ko nebi alafu ala neti kafiriya mbi barkada mbado e lalike madama keni kew iye ne jarabini ni nde ala nebi ganyinga examena sabu ne adu imam mo so 20 kenya ne nyo kiraba ni maraba imbene bulu ne tese na ja mo do bene ka marala mim se fena ne Sulemani tesola ala mbi barkada ndi fitri wole ma sabu ye ko ba chama ngenye ni ye doke do ere o tikene ma bashi billahi ay qur'ana ta ka kala ala mana femi ndi ema na ye ni je ula mbi dalle feka fone ala yere de yisutura hasidi nyeti suma ala kanange hasidi temeni wala de ni kenna ni jo shula ayu bene utige embe chukomina ani uchetike embe chukomina amadilika yefiew o davembi dave fakata o yoro la ya do ko je ko tiere do aka jongu ye mi voy na ye do fa ula aya do ko ja chindusa na warta'adat wisaluhu o yoro la atukukun yere la wa tasha aqluhu hakli wulila wa qala ako wa haqulata wal uzza nekalna lata bunyani uzza bunyana laqad sadaqa sahibuna fi ma qala janega chemi voko ina jache wundo ku wa inma zalamnahu bi qatlina iyahu anya tonyo sabunya fakali minge jambe naka ataye chen na ثم إنه وقف بباب المديق مسكي جو نو يوكا نيما بنيسا أي جو كل فلانجينا وهو ذاهل العقل حتى وليدو وقد سمعه الإمام رضي الله تعالى عنه سيدنا علي تلوباك موفوقالا وهو يقول أبافو وحق اللات والعزى قالنا اللاتاني عزى بنينا ما فعل هذه الفعل عاد من الأمم السابقة والله حلم من دو ظلم من دمنا olu mamani nyongo la kwanyo ye iswar la ko lakalla anyana la qawmu aad wa samuda qawmani nyonge amani nyome adanga unnon wala yaqdiru ala zalika illa al-ghulam alladhi yuqalu lahu Ali ibn Abi Talib wallahi ngalna bulu bonyana ma shiti seni nyona na fona kira Ali ibn Abi Talib sabu kada ko kuma aliyu to charna Allahu akbar iya yiwu ima yiwu be aka kele mangutu Allahu akbar tarima vamde ale de kamba ukari ala kabunye bawchen Allahu akbar u betege do islamaya bul ma chama mbi Allahu akbar fo ote ala fede islamaya chenyoro ende nangwa mbi do o detayula wala da bitunu pew tarima famde silamɛya tiɲɛna cogo di mɔgɔw de kɛra silamɛ ye
bamuru ɲɛsiranya kama ni ma tuubi u bɛ n faa ni ma don nin diinɛ na n ka dugutigiya bɛna bɔsi ni ma don nin diinɛ na n ka nafolo bɛna tiɲɛ o tuma na o caman bɛ yen jigitigɛ ani dɛsɛ ani bamuru ɲɛsiranya o y'u kɛ silamɛ ye bon u ma da ala yɛrɛ la jango ka siran ɲɛ o tuma na o kodɔnna minnu bɛ yen o kalankɛla minnu bɛ yen zifuw kun ka ca la olu caman de ye fɛn sɛbɛn silamɛw ka papiyew la ko kira ko ten ka sɔrɔ kira m'a fɔ o camanba o de cɛn bɛ ka don silamɛw ka hadisaw kɔnɔ ni u bɛ ka iriwaya cɛjuguw kɛ n'o ye bi n'o o de kɛn bɛ fɔnkɔɲɔgɔnya yɛrɛ ni farafarali yɛrɛ sababu ye o caman de bɛ yen bon a b'o cogo kelen la mɔgɔ caman bɛ seli bi o dalen tɛ ala la o tɛ ala yɛrɛ fɛ fiyewu n y'a f'i ye n waasile karanga fɔlɔ la sow de nana baganw zun a n'olu n'u ka ɲɛmaa de b'a la fɔlɔ n'o ye mugu dibu ye ɔ n'a tilal'o la min mana bɔ karanga ko la i bɛn'o mɛn sɛdina ali ye cɛ ka kuma mɛn k'a tɔgɔ mɛn a da a bɛ kɛ k'ale mankutu ko ni aliyu tɛ ko maa si tɛ se ka nin kɛ na تقدم إليه على مهل aliyu taamana ka sin tiɲɛ na dibini donnen don aliyu b'a ɲɔri ɲɔri فلما وصل إليه tuma min na sa n'u taara se ɲɛŋuɛ ma sa نظره عدو الله ala jugu ye aliyu ye فتهير o yɔrɔ bɛ hakili wulila وصار لا يدري ما يفعل a yɛrɛ bi min kɛ o bɔra a kɔnɔ أن يتقدم أو يتأخر a m'a dɔn n bɛ taa ɲɛfɛ wa tari n bɛ segin kɔfɛ a m'o dɔn bilen فبينما هو كذلك a ko tuma min na sa n'a b'o cogo in na إذ وثب إليه الإمام aliyu taara basura ka siyama وهجم عليه ni k'i sura a kan وقال a ko ويلك i tɛ wuyo dɛrɛ أنا المنعوت بهذه الفعال wallahi i ye mankutu min fɔ sisan ko i ma min mɛn adangaw la i ma mɛn samudakaw la ni aliyu tɛ o aliyu in tɛ fili kɔrɔ ni أنا مبدئ العجائب wallahi fɛn minnu ɲɔgɔn ma ye fɔlɔ o kɛbaa ye ne ye dɛrɛ أنا فتى بني غالب ne de ye bani ghalibi denw ka funankɛni ye e ko cogo di وإن لم تعلمني فأنا علي بن أبي n'i طالب man dɔn si la abu talibi denkɛ aliyu don tellement faamu abu talibi den aliyu asadulayi le galibi kɔnɔ bilahi n'an ko an bɛ don asadulayi kunna a bɛ kɛ baara ye tellement kuma in faamu na فلما سمع عدو الله مقالة الإمام a ko tuma min na ni ala jugu ye aliyu ka nin kuma in mɛn علم أنه هو لا محالة a dara a la ko nin don dɛ sabu a y'a ka baara kɛ n'o ye a ko nin don n tɛgɛ bɛ wulu da ok o ye kuma jugu ye dɛ wulu fa yɔrɔ kuma jugu don n tɛgɛ b'a da a kɛra i bolo baara ye ala kana an tɛgɛ bila a da naam فارتعدت فرائسه a ko o yɔrɔnin bɛɛ a farikolo yɛrɛ yɛrɛ la وذهبت قوته a ka fanga banna sabu siran bɛ fanga ban siran ye kɛlɛcɛ dɔ de ye ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na n'a siranna siran bɛ kɛlɛ tiɲɛ na وأيقن بالهلاك o yɔrɔ bɛɛ kafiri dara a la ko ale mago sara فصرخ بأعلى a صوته pɛrɛnna kafiri n pɛrɛnna وقال a ko يا قوم n ka mɔgɔw أدركوني قبل أن أهلك فأهلكوا a جميعا ye na joona dɛrɛ n'o tɛ ne bɛna halaki wayiru bɛ halaki a ye na فلما سمع القوم صراخه tuma min na ni jamakulu ye u ka ɲɛmaa kule k'a mɛn أجابوه u y'a jaabi وأسرعوا u إليه bɛɛ y'u ɲɛsin a ma u telimatɔ فلما نظر الإمام سرعة القوم tuma min na ni aliyu ye u teliya ko ye sa هجم على عدو الله a y'i ɲɛsin ala jugu in ma وأمسك جوارحه o yɔrɔ bɛɛ a y'i to a kan ولم يستطع أن يتحرك a ma se ka lamaga ووفاه الإمام بضربة o هاشمية yɔrɔ bɛɛ aliyu ye hashimiya bugɔli k'a la علوية على صدره فسقط إلى الأرض قطعتين ni a ka bamuru ye k'a walo a disi la
o yɔrɔ bɛ a binna dugu ma qita'atayn a tilala fila ye fankelen bɛ yan fɛ fankelen bɛ yan fɛ الله أكبر mugu dibu sarata وعجل الله بروحه إلى النار ala teliyara n'a ni ye ni k'a kɛra tasuma na بئس القرار sabati yɔrɔ jugu da don فلم يصل إليه أصحابه a ka mɔgɔw ma s'a ma fiyewu إلا وهو على الأرض wallahi f'u nana kɛrunnen sɔrɔ dugu ma يضطرب a bɛ kɛ ka i sen sɛrɛkɛ ويتكلم بكلام لا a يفهم bɛ kɛ ka kumaw fɔ min tɛ si dɔn حتى خمد جسمه fo a farikolo nana suma وانقطع نفسه fo a ni nana tigɛ فتعجب القوم jama kabakuyar'o la وقالوا u ko وحق لات وعزى an galen n'an ka lata ni uzara ما لنا بقتال الجن من طاقة an tɛ se jinɛ kɛlɛ la dɛ u ko ɲɔma nin ye jinɛ baara ye na فقال رجل منهم cɛ dɔ b'u la u k'u ma اسكتوا a y'a dadi حتى أخاطبه a y'a to ne ka kuma a fɛ k'a lajɛ dɛ فإن كلمني عرفته إن كان إنسيا أو جنيا n'a kumana ne kɔni fɛ ne b'a dɔn ni jinɛ don n b'a dɔn ni mɔgɔ don n b'a dɔn ثم تقدم الرجل إلى الناحية من فم المضيق cɛ y'i ɲɔri ni ka n'i jɔ kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ dayava fɛ وقال a ko أيها الشخص المريد e mɔgɔ min jɔn bɛ anw dala yan ولا أسد المكيد ya ye waraba ye والليس الشديد waraba min ka gɛlɛn أخبرنا بما تريد e mago bɛ mun na dɛ i mago bɛ min na o fɔ an ye ولك منا الإجابة والإكرام wa an jɔn bɛ n'a ye dɛ n'i ko min an b'a kɛ bonya yɛrɛ kɔnɔ e ko cogo di فلما سمع الإمام رضي الله تعالى عنه ذلك tuma min na ni aliyu ye nin kuma in mɛn أجابهم a ye cɛ jaabi أريد منكم كلمة النجاح والفوز a ko n bɛ kisi kumakan de ɲini aw fɛ والصلاح ani ɲɛni kumakan وهي أن تقولوا معي بعجمائكم o de ye a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ne bɛ min fɔ a ka segin o kan لا إله إلا الله محمد رسول الله ma foyi tɛ ala kelen kɔ wa muhamadu ye ala ka ciden ye a ka jɛn ni kalimatu tawhidi فلما سمع القوم ذلك tuma min na ni jamakulu ye nin kuma in mɛn قالوا u ko وحق لات وعزى an galen na lata ni uzala ما هذا إلا جني nin ye jinɛ ye وقال بعضهم dɔw ko ما هذا إلا بشر مثلكم nin ye a yɛrɛ ɲɔgɔnna de ye آدمي mɔgɔ yɛrɛ don وما نرى من الرأي nka ne kɔni ɲɛ bɛ min na ne b'o fɔ aw ye sisan إلا أن نكون في مكاننا حتى يصبح الصباح an ka dayava in bila an ka taa ɲɛfɛ an ka taa muɲu an yɛrɛ ka ye yanni dugu ka jɛ nin ye sufɛ ko de ye n'an y'an yɛrɛ to nin bolo an bɛɛ bɛna ban kelen kelen an ka taa wo ɲɛfɛ fo dugu ye t'a jɛ ni dugu jɛra sa ni ɲɛw ye ɲɔgɔn ye o tuma na min bɛ kɛ o bɛ si dɔn na فينكشف لنا هذا الأمر n'o kɛra ko in na bange an ye a tiɲɛ yɛrɛ kan فلما اجتمع رأيهم على a ذلك ko tuma min na n'u bɛɛ ka hakilila taara bɛn o kan تأخروا إلى ورائهم u y'u kɔtɔrɔma bɔ ni k'u kɔfɛ segi فلما رأى إمام رضي الله تعالى عنه تأخرهم tuma min na ni aliyu y'a ye u segir'u kɔ وما عزموا عليه ani u bɛnna min kan k'a fɔ an k'a to dugu ka jɛ تقدم إلى عدو الله sidina ali y'i ɲɛsin ila aduwilahi ni ka na ala jugu in yɔrɔ la وهز رأسه ni ka kunkolo tigɛ ثم قام sɛgɛ a wulila فذبح كبشا من الغنم التي أخذها a ye saga kelen minɛ bagan ninnu na ni k'o kantigɛ وسلخه a y'o boso وأدرم نارا وشواه a ye tasuma mana ni k'o wusu وأكل حتى اكتفى a ye dumuni kɛ o la fo ka taa se a fa yɔrɔ ma وحمد الله تعالى sɔrɔla ni ka ala tanu وقام بين يدي الله تعالى a wulila k'i jɔ ala ɲɛkuntilenna na n'o ye seliw ye sa راكعا a وساجدا bɛ sujudu kɛ ala ye a bɛ ruku kɛ ala ye حتى طلع الفجر fo fajiri kɛnɛ taara ci فصلى صلاة الصبح a ye sɔgɔmada seli ثم تهزم
seki ayi camanjela siri وأخذ سيفه وجهفته ayaka bamuruta naka kotere ونزل إلى kotere de ye epekelaw bi tasaddatugu min minɛ u bolo ni ko i b'u bugɔ ni muru ye u b'a a kɛ k'i ka muru kunbɛ aha o de ye kɔtɛrɛ ye nka ونزل إلى فم المضيق a sɔrɔla ka ni i sigi kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ da la فلما طلعت الشمس tuma min na ni tile yɛrɛ nana bɔ sa نظر إليه القوم بأعينهم jamakulu ye aliyu filɛ n'u yɛrɛ ɲɛkisɛw ye وهو يرمق إليهم a yɛrɛ bɛ ka k'u ɲɛkunna filɛ a b'a ɲɛ jɛngɛ k'u filɛ sɔn فقال بعضهم dɔw ko ɲɔgɔn ma وحق لات وعزى an gale n'an ka lata ni uza la ما هو جني jinɛ tɛ nin ye ولو كان جنيا ni jinɛ don لغاب عند انتشار الصباح ni tile bɔra jinɛ bi dogo n'i وما y'a ye tile kɔni bɔra hali bi an ɲɛ bɛ cɛ in na jinɛ tɛ nin na وما هو إلا منفرد بنفسه nin kɔni ye maa kelen de ye min kɛ bɛ k'i fara ka bɔ tɔw la dan kelen don a dan b'a yɛrɛ la يريد أن يقتلنا an fa ko de b'a kɔnɔ ونحن 4000 فارس anw ye sotigi den maa ba naani ye والصواب الآن min ye wulibali ye sisan أن تتقدم إليه 10 cɛ tan ka bɔ minnu dan b'u yɛrɛ la olu ka taa bɔ a fɛ قال الراوي kitabu wala fi b'a ya فتقدم للإمام 10 من فرسانهم a ko yɔrɔ bɛɛ minnu dan b'u yɛrɛ la o cɛ tan bɔra فلما وصلوا إليه a ko tuma min na n'u sera asadulahi ma حملوا عليه o yɔrɔ bɛɛ u ye donni k'a kan فقتل منهم 7 a ye mɔgɔ 7 fa o tan وبقي o 3 tɔ tora 3 ye فولوا o منهزمين yɔrɔ bɛɛ olu y'u kɔ di u bolitɔ طالبين قومهم u bɛ t'u ka mɔgɔw yɔrɔ la فقال لهم جنادة بن عامر junaidata bunu amiru kuma وكان قد تقدم عليهم بعد مغدب mugudibu salen kɔ o de bilala mugudibu nɔ na o yɔrɔ bɛɛ mugudibu sara min kɛ u y'o ta k'o k'u ka ɲɛmɔgɔ ye na فقال هو انطلقوا إليه 20 o ko a y'a bɔ tan da la k'a kɛ 20 ye فآتوا إليه u nana a ma وافترق عليه 20 o 20 in nana tila Sidina Ali gɛjɛw ni ɲɔgɔn cɛ فلم تكن إلا ساعة a ko a ma kɛ fɔ kumani حتى قتل منهم 17 wallahi a ye 17 fa olu la وهزم الباقون tɔw bolila وقد تزايد سياه القوم jama ka kulekan ni pɛrɛnga cayara وشاوروا بعضهم ba'dan u tora u bɛ ɲɔgɔn ɲininka فأجمعوا على أن يحمل عليه 100 فارس u bɛna min ka sa u ko cɛ 100 ka bɔ فحملوا بأجمعهم ɔhɔn كحملة رجل o واحد cɛ 100 bɛɛ k'i sura ka siɲɛ kelen ومقدمهم جنادة بن u عامر ye Junaidatu bunu Amir yɛrɛ bila olu ɲɛfɛ n'o ye masakɛ nɔnabila ye فصاح على الإمام o pɛrɛnna Aliyu la ألا أخبرنا من أنت an kibaru e ye jɔnni ye dɛ وما الذي تريد e bɛ mun yɛrɛ ɲini وما هذه المطاولة بيننا وبينك nin ye mun dansago ye anw ni e cɛ فقال لهم alimami Aliyu kuma أعصمنا أنتم لا تسمعون أم عمي لا تبصرون aw fiyena wa tara tulo gerenen do de ألم أقل لكم ne m'a fɔ aw ye wa إني عبد الله وابن عم رسول الله n ko ne صلى ye الله ala عليه ka وسلم jɔn de ye n ko ne ye Mamadu Binakɛ den ye Aliyu ibn Abi Talib kɔni n'a bɛ waso yɔrɔ o yɔrɔ a b'a fɔ ne ye Mamadu Binakɛ den de ne ye Muhamadu Binakɛ den de ja jɔyɔrɔ b'o la da ala y'o de fɔ kira ye a ko inna shani aka wala abtar Allahumma abtirhum آمين 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 wallahi ala kira ye den o den sɔrɔ kafiru ye layidu d'a ma k'u b'a bɛɛ faga wa ala sɔnna fana a bɛɛ sa sara kira jarabira sallallahu alaihi wasallam n bɛ to ka fara sɔn
kani yoro jira mu'minuna toro bi mu'mini de soro fi ka sabani Allahu akbar ala kira dewo den soro alayhi salatu wassalam salam abe fatura Allahu akbar anye Allahu akbar ni Fatima tute Allahu akbar mais kafiru mu ka juguya yira de e dogo de u ya yira de andi to e fiew Allahu akbar idewo de amba be fa Allahu akbar u ya foy ni e tariku kala u mu jamilu nye ko ke krala o do ce ka jugu Allahu akbar u bishi boli sokono Allahu akbar kira diw nye ni kira re nye ni Allahu akbar mi mana ala jabo ke abuke wala ala ba ka jon jarabi o te lablali de o e jarabili de parce que aw nyebe nyede la ala nyebe la harade Allahu akbar o kenaka mamna ni firawne yadara nam ako ana rabbukumul a'la ako ne de aw ka ala bay o kera minge jibrila ko kaman geme woro bale la nyangata kamana halaki kamana ako yoro be ale ya kaman geme woro be yanga jibrila ka firawna ka ni kuma ingama tari anana dugukolo yere be noni shekele ako ya kaman geme woro be yanga ka ala kono ko ala be tuko ala ko jibrila ma ko e teliya lawo ako mogo de bi teliya ko bi mogo min da ko ti mogo min da o ti koroto ay okay e ni babo firawna be na dugukolo kan firawna bi ka balo nga fiena ne ga garsige de bi ka kɛ ka balo na sarabna ne feya jibrila de bi koroto mogo de bi koroto fe bi mogo min da i b'a fɔ ni ma mina ka na boli nga boli yɔrɔ ye e sengana ye a bi tila ka segi e de fɛ a ko jibrila ni ma koroto firawna to ye dɔɔni ala ma koroto nin bɛɛ dara kira kan k'a den bɛɛ faga ta ni ala ka diɲɛ ye fana kira ma koroto mais ala nana denkɛ kelen d'a ma sa n'o ye ibrahima ye a bɛ ka ɲɛnajɛ n'o ye tuma min na saya bana nana o fana minɛ a nana ibrahima sɔrɔ a degunnen don a bɛ sigara la ko n den i bɛ bolo min kan nin y'i fa jɔyɔrɔ tɛ o yɔrɔ bɛɛ kira y'a kɔ don ka bɔ den ma a m'a filɛ a ɲɛna tun fo ka taa ni bi hinɛ kama den vatulen ka bɛn seliba sɔgɔmada ma balimakɛ o ye kira dekun dɔɔni kafiriw bɛ seli a mɛnna kafiri majusaw u te ti bɔ dugu la o mɛnna bilahi nin don tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin y'an ka kira dekun a ɲɛji ma se ka jɔ a den su don yɔrɔ la a ye kuma caman fɔ ye mais o yɔrɔ la kira ni nin zonja ni nin dusukasi bɛ ɲɔgɔn na kafiri selila waane dɔ ko a ma a ko Mamadu kana an ladi fɛnɛ i yɛrɛ k'a kɛ o ma diya ye a ko ala ka kira yɛrɛ ka aw ladi fɛnna o ka k'o kɛbaa ye a ko ye mun ye a ko e de ko an kana kasi kabini i den sara i yɛrɛ ɲɛji ma jɔ a ko i ye nkalon tana a ko ne ko a kana kulo nka ɲɛji ye hinɛ de ye o bɛ bɔ hinɛbaa bɛ ɲɛji la ɲɛna nin ye selila dɔ de mankan ye kira ma u bɛ ka seli mɛ u tɛ kira yɛrɛ fɛ u tɛ fɛ k'a ye bilahi e ka nin zonja kuma lajɛ kafiri b'a fɔ a bɛ kira lebu ka fara a ka sɔnja a ye segin silamɛya tariku ma bani kira nalen a ka so a natɔ kafiriw bɛ k'u tɛgɛ ci ɲɔgɔn de u bɛ yɛlɛ ko kira kɔtigɛra ko a kana kɔrɔtɔ a y'a muɲu dɔɔni nin mankan in bɛna da sabu den t'a fɛ kun
imana me ka ko bito sena ko ni dew nya ta iko fe ya min den da yana asato aka ko bando an ga na koloto bile ni ga ko bana din na centa cin yere la o ye dɔ fara an ka kira ka dusukasi kan mais o don ala sɔrɔla ka nin zura in de jigin ka n'a di Mamadu ma a ko Jibrila nin di n ka Ahamada ma n'a ɲinɛnen don n b'a gili inna a'tainaka al-kawsar kawsar kuran tafsirikɛlaw ma bɛn a kan kuran tafsirikɛla dɔw ko kawsara kɔji de ko don dɔw ko la ko ala ko a ma de inna a'tainaka al-kawsar ko kawsara de kɔrɔ ye bɔna caya ne ala ye Mamadu sɔn bɔla caya la i bɔna ti ban fasalli li rabbika Mamadu kana to seli waati ka tɛmɛ i kan bi ye seliba de ye bɔ i ka taa seli ni mɔgɔ nka ne ala bi layidu kelen d'i ma inna shani'aka Mamadu minnu y'i kɛlɛ k'i juguya n'o bɛ kɛ ka yɛlɛ i la n galena huwal abtar n b'a kɔ tigɛ billahi nin fɔra cɛ min ma a bɛ sa don min na a ma sa ka den kelen to ala y'a ka du ciya sabali ɲɛ a ko kira ma a'tainaka al-kawsara n ye bɔnna caya k'i ye fo diɲɛ ka wuli e bɔnna ti ban hali ni bɔnna in ma kɛ Mamadu denw ye Mamadu ka diinɛ tiɲɛ ta b'a sɔrɔ la la fo ka se anw ma bi kɔni Mamadu jugu kɔtigɛra o la silamɛ bi jarabi de tɔɔrɔ bi mumini sɔrɔ n bɛ to ka fara ka nin yɔrɔ jir'u la ni tɔɔrɔ ye min sɔrɔ i ka sabali n'i ma hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ i b'a sɔrɔ lahara an mana to kama yan anw ye nin galan anw ye ninnu ye o la nin mankan fitinin dama na lettre ni téléphone ani an baden dama min wulila ka na a ye dara sabali sabali nin ka n'i fari fa dɛ nin ka n'i fari fa dɛ a diyara n ye jigi de don jigi don minnu nanu u jiranna ani minnu ye n wele ka nin fɔ n ye jigi don jigi don quoi n b'o fɔ ala k'u sara mais u k'a dɔn bilahi ni tasuma mɛnɛna ka tɛmɛ nin kan u kana siga dɛ ni Hayidara sa don sera u b'a mɛn ko Hayidara sara mais u t'a mɛn fiyewu ko Hayidara segira a kɔ sibiri kelen n ti segin kɔ n di yiran Bamakɔ kabakolo in ala de bɛ bɛɛ sayɔrɔ dɔn nka Bamakɔ kabakolo in bɛ meleke an kunna yan sibiri an t'a da an b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn ɲɛna k'a bɛɛ b'an ɲɔgɔn ɲɛna a ka di ala ye cogo min na a bɛna kɛ ten ɲɔgɔn ɲɛna yan gɛlɛya t'an bonya dɛ gɛlɛya t'an se k'an kɔ dɛ n'a bilenna ka tɛmɛ nin kan a b'an bolo fila la n b'o fɔ kanuɲɔgɔnw ye minnu ka lɛtiriw ni telefɔniw ni wulikajɔw kɛra ko nin kana n fari faga u k'a dɔn a t'i n fari faga ne ye kira ka tariku kalan n ye kira tɛmɛnenw ka tariku kalan alimami ba 4 min ni y'o ko fɔ a ye n y'u ka tariku kalan alimamiw b'u la o bugɔra de ka sɛni don a bolo la fo ka taa se a ka fatuli ma a bolo ma se ka tile min o ye imamu maliki shafi'i bɛn kɛra ka ko ale sara kaso de la Abu Hanifata o ye san caman kɛ kaso la fo a ye kuranɛ tafsiri dɔw dilan ye nin bɛɛ y'an ka diinɛ a imaw de ye mɔgɔ min y'olu ka histoire kalan tile gɔnna kule ka mi se k'o tigi segin a kɔ kɔnɔ min gili dara sugu la ka tɔɔrɔ ye ho bɛ se k'o wuli bilen k'o t'o wuli dɛ wa n bɛ layidu min di kanuɲɔgɔn ma an bɛ nin ka fɔ kaburu kɔnɔ an ti segin an kɔ dɛ sabu an ti foyi fɔ min bɛ se ka sɔsɔ tɛmɛni waladen ye u ye papiye di yan ko waati sera nka an b'an sɛnsɛn dɔɔni
فلما سمع القوم بذكره أقول منا ni jamakulu ye ni ngofoli me خافوا ورجفت قلوبهم usrana udusukun jatikera وارتعدت فرائسهم utora ubiyere yere asadullahi kibaru fole وقالوا uko يا فتى iya kamaleniwo عجبنا من أن تكون هذه الفعال لغيرك an kuna foni de ni mbara num bike chugodi عجبنا من أن تكون هذه الفعال لغيرك والآن sisa فأنت صاحب هذه العجائب ede ni ngaba ko bantigi فعلمنا بما تريده ibi min yini ofanye ونحن معك على ما أنت عليه imana mi vo amidu la ife koy فقال له inde mangai ujigi misayane nu kamana gwane ya liyu mine siraw siraka ya soro gushi siga kalo sira shika mun ujigi tikele de konsa ebi fe ko inga ke chugo mina o nyefanye anyere bi jenai terima famu فقال لهم akuma أريد منكم أن تقولوا بعجمائكم mbani na fede aliyu kutesa au bela jelengafo لا إله إلا الله محمد رسول الله umma foite ala ko mudu ya ala ka chide وأنا أنصرف عنكم no kera ne aliyu bi ngodo ka bo au ma toro tala وأكون لكم في الدنيا مساعدا mbike ademe mbaye ni njena ya وفي الآخرة مستشفعا la harado fana mbike asru nel do mbaye ولمن عاداكم معاديا wani mami nya juguya nere bo juguya tari ma fam de ni aliyu ka fumai ambulma ke do e bata an zona me andna wala wala tan ni vennu an gunguma nu kan jabili sira de kan mais ama kuma kan ka ma shi kala ku ka seli kan wara la min da arabu kan mais an ye mɔgɔw ka ɲiningali jaabi de a dagalen do a bi bɛn wa a sɛbɛnnen do mais peut-être an ka kasɛti kelen tɛ yen min delila k'i sigi ka kuma seli yɛrɛ kɛli ka kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye o kasɛti kelen tɛ yen k'a fɔ nin dilala o de kama o tɛ yen fiyewu o dilabaliya kun ye anw m'o jate baara dɔ ye an y'a jaabi de ni juguw y'a ta ka sɔrɔ k'a kɛ kɛlɛkɛla ye an sɔnna an b'a jaabi mais an tɛna jaabi tan an bɛna kasɛti yɛrɛ de dilan spécial a kama a bɔyɔrɔw a dalilu kuranɛ kɔnɔ a dalilu hadisaw la mɔgɔ minnu y'a fɔ k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ karamɔgɔ minnu ma fɛn dɔn o kalan in na k'a bɛɛ nimoro n'arakumu sɔhifa f'u ye n'o kɛra kunfinw bɛna faamu tigɛ ka danna k'u b'an bɛ n'o ye o walanwalali de kama an bɛna kasɛti dilan mais n'an badenw y'a kasɛti sɔrɔ a ɲininen t'u fɛ Aidara ka kuma na sabu nin bɛɛ ye jugu b'i poussé de k'i bila dingɛ dɔ kɔnɔ mais u tɛ se m'a ɲini u fɛ u ka seli kan wɛrɛ la arabukan kɔ nka n b'u ladɔnniya ko u selili kan bɛɛ la o kɔni n dagalen do o tɛ se ka sɔsɔ wulicogo yɛrɛ t'a la n bɛna o kasɛti de dilan a dama ma n'a bɛ fɔ ko k'a dabɔ a kama ni ala ye n balo o kuma yɛrɛ tɛna jɛnya n bɛn'o kɛ k'a dalilu bɛɛ woy'a kɔnɔ karamɔgɔ min y'a fɔ a fɔra kitabu ni kitabu min na a bɛ kuranɛ tafsiri ni tafsiri min na aya min n'a tigi y'o k'a ka dalilu ye kira ka hadisa min n'a tigi y'o k'a ka dalilu ye cɛ min fana tɛ se ka sɔsɔ ni Abu Hanifata don n'a ka kɔrɔ karamɔgɔ bɛɛ ye ni karamɔgɔ tɔw bi ɲɔgɔn ale nɔfɛ a y'a fɔ kitabu minnu na an bɛn'o walanwalanbaliw ye o tumana ni maa sɔrɔ la ko a bɛ fɔ e ye nkalon tigɛ ko ka seli kan wɛrɛ la min tɛ arabukan i ye nkalon tigɛ o tɛ fɔ ne ma bilen dɛ u b'o fɔ o fɔbaw de ma sa sabu n'a min y'a fɔ n'o dɔnna ne ye laselikɛla ye ne y'o de f'u ye aw tɛ kira ye ne ma ci wa foyi t'an bolo larabu ye papiye min sɛbɛn ka d'an ma karamɔgɔ jumɛn bɛ Mali kɔnɔ yan ko i bɛ se k'a fɔ ko e ni Jibirila bɛ kuma i nana sɔrɔ larabu ye min ɲɛgɛn ka bila yan k'o de b'i bolo
o min b'i bolo o si bɛ ne yɛrɛ bolo larabu ye min ɲɛgɛn ne dara min na ne b'o ta e yɛrɛ dara min na i b'o ta nka o kɔrɔ tɛ ko ne ta ye nkalon ye n'o ma bɛn e ma o kɔrɔ tɛ e ta ye nkalon ye n'o ma bɛn ne ma o tuma na arabuw ye min sɛbɛn an b'o de fɔ tuma na n'a bɛ nkalontigɛla ɲini sa a b'o ɲini arabu minnu y'a sɛbɛn de la n b'a ɲini n balimaw fɛ u kana kɔrɔtɔ nin jaabi ninnu mɔgɔ nka n bɛna fɛnsɛ u ye tile la hali o tɛna mɛn tarima faamu de y'a dɔn baya ko tɛ ne hakili la tile bɔra o la sa tile o y'o bara ci isa ko an kun tɛmɛna nin bɛɛ kan nka n'hali bi n'u mago b'a la an bɛna bara ci an bɛna o sosɛliw fana kɛ ten o t'a tiɲɛ o Hayidara ka n k'o don quoi ni ne ko n k'o n y'o lejili karamɔgɔw ma n'o dɔ wulila ko dalilu ma ye ne bolo n kale na ala bonya na n tɛ wajuli kɛ fɔ kaburu kɔnɔ gansan m'an sigi yan mɛ nin kuma ninnu ma fɔ bi o a wulila bi de sabu ko k'u ɲɛ bɛ Hayidara ko la n'a ma kunbɛn ko a bɛna o bɛɛ tunu wa a b'o bɛɛ tunu u se t'o la o ye ala ka latigɛ ye yarabi ala ka tiɲɛ dɛmɛ u ye n kɔri ala ka tiɲɛ dɛmɛ wajuli ko dɔw ni kuru yɛrɛ bɛ ka na se hali olu ma sigiyɔrɔ sɔrɔ ko yɔrɔ a kɛra baara ye sa mɛ i ni ka sɛgɛn sa koyi Sani ko an ka bi taa bila nin kan i k'a dɔn lafiya fana b'a ja